सूरत हाल है जी माशाल्लाह। इसने आगे से अंडे भी दिए हुए हैं। भैया बड़ी बुरी हालत है। और ये क्या दोस्तों, ये तो मादी इसके अंदर ही मरी पड़ी है। तो सबसे पहले और मेल चेक कर लेते हैं, ये साइड पे है और यहाँ पे जी माशाल्लाह दो बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पेट्स व्लॉग पीके में। तो दोस्तों कैसे आप तमाम दोस्तों, उम्मीद आप तमाम ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपसे शेयर नहीं की और आपको दिखाया कोई नहीं कि भाई जी हमारे पास जो बच्चे निकले थे वो कितने बड़े हो चुके हैं, मटकियों के अंदर हैं या बाहर आ चुके हैं। ये सारी मालूमात आपसे आज शेयर करेंगे और ऑस्ट्रेलियन के ऊपर जो है ना आज की वीडियो होगी इंशाल्लाह। और आपको छोटी मोटी ब्रीडिंग टिप्स भी मिलती हैं मेरी वीडियो में। तो आप लोगों ने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ इससे शेयर करना है। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और ब्रीडिंग प्रोग्रेस पहले आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों ये एक मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह ये लकड़ी का केज है मेरे पास। इसमें दो जोड़े मैंने लगाए हुए हैं, एक रेड आइस का जोड़ा है और एक ब्लैक आइस का जोड़ा है। और ये पहले ब्लैक आइस का जोड़ा देख लेते हैं। इसके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बाहर आ गए हैं और अब ये सूरत हाल है जी माशाल्लाह। इसने आगे से अंडे भी दिए हुए हैं, तकरीबन 3 अंडे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और ये मादी इसके अंदर है और इसके बच्चे जो हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये दोनों इसके बच्चे हैं जी। ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह एक ये बच्चा है छोटा, ये नीचे, और ये एक ऊपर बच्चा है ये वाला, ठीक है जी। ये दो इसके बच्चे हैं। और दोस्तों ये रेड आइस का जोड़ा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेल है। मेल की भी कोई हालत नहीं है, बड़ी बुरी हालत है। और ये क्या दोस्तों, ये तो मादी इसके अंदर ही मरी पड़ी है और मेल की भी बहुत ही बुरी हालत है। ये मेल किधर गया, ये है जी, ये मेल देखें, मेल की भी बहुत ही बुरी हालत है और मादी इसके अंदर ही मर चुकी है। अब मेल को यहाँ से निकालना पड़ेगा और अलग से छोड़ देते हैं और इसके बाद जो है ना मादी का इसका बंदोबस्त करते हैं, या कहीं ये जोड़ा लगता है कहीं और से तो इसके साथ जो है ना मादी अटैच कर देंगे। चलो इसे बाद में मैं निकालता हूँ दोस्तों, पहले आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है ना वो सारी दिखा दूँ। इसके दो बच्चे थे दोस्तों, एक ये रेड आइस का, एक ये पीस है और एक ये बच्चा निकला है। ये दो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके भी दो बच्चे ब्लैक आइस के और दो रेड आइस के बच्चे जो है ना वो निकले हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये नीचे चलते हैं। नीचे भी एक लकड़ी का केज है और छोटी सी कॉलोनी है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 5 जोड़े लगे हुए हैं, 5 जोड़े हैं, लेकिन इनमें से देख लेते हैं कि ब्रीड कितने जोड़े कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गए हैं। एक तो ये बैठा हुआ है नीचे, एक वो नीचे चिमटा हुआ है, ठीक है जी, ये नीचे। इसके अलावा भी माशाल्लाह काफ़ी बच्चे जो है ना ये अब आ चुके हैं। तो चलें दोस्तों मटकियाँ देखते हैं, फिर बाद में आपको दिखाते हैं कि कितने बच्चे बाहर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मटकी ये वाली चेक कर लेते हैं, ये साइड पे है और यहाँ पे जी अंडे हैं जी, 5 अंडे अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चे सारे बाहर आ चुके हैं। बच्चे इनमें से ये एक बच्चा सामने बैठा हुआ है ये वाला, ठीक है जी। और इसके अलावा मेरा ख्याल है ये नीचे बच्चे होंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरी मटकी चेक करते हैं। तो ये रेड आइस का जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 2 अंडे हैं और मादी इसके अंदर है। उसका भी कोई पता नहीं अभी क्या सीन होना है। 2 अंडे इसके अंदर हैं दोस्तों। और इसके बाद नीचे चले तो ये ब्लैक आइस का एक जोड़ा है और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे दोस्तों आ चुके हैं। ये ब्लैक आइस का जोड़ा है और ब्लैक आइस के जोड़े ने 2 बच्चे दोस्तों ये निकाले हुए हैं यहाँ पे। तो अब साइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये मादी बाहर जो है ना देख रही है, यहाँ पर भी बच्चे हो सकते हैं। ये माशाल्लाह जी, यहाँ पर माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और मादी इसके अंदर है। ये सारी सूरत हाल है। उसके बाद दोस्तों नीचे चले तो नीचे कुछ नहीं है। इसके
کے بعد ایک یہ مٹکی رہتی ہے، تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے دوستوں۔ فی الحال اس میں 1 2 3 اور 4 جو جوڑے ہیں وہ بریڈ کر رہے ہیں، اور ان کے جو ہے نا وہ بچے وغیرہ نکلے ہیں۔ یہ بھی ایک بچہ ہے، یہ والا سامنے دیکھ لیں، یہ بھی ایک بچہ ہے، ماشاءاللہ خوبصورت بچہ ہے۔ ایک یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ چھوٹے بچے، یہ ایک ریڈ آئز کا بچہ نکلا ہوا ہے، بہت ہی پیارا خوبصورت چیز ہے یہ۔ تو یہ دوستو تھی میرے آسٹریلین جو پیرٹس ہیں ان کی بریڈنگ پروگریس تھی۔ ایک جوڑا میرا رہتا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ وہاں پہ 3 بچے ہیں، میں نے چیک کیا تھا، تو ریڈ آئز کا یہ جوڑا ہے دوستو، اور الحمدللہ اس نے بہت ہی اچھی بریڈ کی ہے۔ پہلے اس کا 1 بچہ تھا، اور اب یہاں پہ الحمدللہ 3 بچے ہیں دوستو، اور یہ بچے آپ کے سامنے، کیونکہ یہاں پہ دھوپ پڑ رہی ہے سامنے سے، تو مٹکی سے ذرا نظر نہیں صحیح آ رہا، لیکن دوستو یہ 3 بچے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یہ 3 بچے دوستو نظر آ رہے ہیں، مادی بھی اس کے اندر ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے دوستو، یہاں پہ یہ نر ہے، اور دوستو یہاں پہ میرے پاس 2 پٹھے ہیں اور ایک بڑا یہ نر ہے، اور اب یہاں پر بھی ایک مادی بھی مر چکی ہے، وہ بھی پریشانی بن گئی ہے بھائی۔ تو اب یہاں سے اس نر کو نکالیں گے، اور وہاں پہ جہاں پہ ایکسٹرا پیس پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ چھوڑ دیں گے، اور بعد میں اس کے ساتھ اگر کوئی مادی وغیرہ لگ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اپنی صحت کا خیال رکھے بھائی، اس کا بھی برا حال ہو چکا ہے، تو یہ اپنا اب تھوڑا سنبھالتا ہے، اس کو کھانے پینے میں دیتے ہیں چیزیں۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ بریڈنگ سیزن آ جائے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ پالک دے سکتے ہیں، چھلی یعنی جسے بھٹا کہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، وہ آپ دیں، اور چھلی یعنی بھٹا دیں، اور پالک دیں، اور اس کے ساتھ میتھی اگر ملتی ہے تو وہ دے دیں، تو وہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ بہترین چیز ہے ان کے لیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بریڈ بڑی اچھی آتی ہے دوستوں، اور دوسرے نمبر پہ ان کے جو پر وغیرہ اور جو ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی اچھی بریڈ جو ہے نا وہ آتی ہے۔ بچے کافی ہیلدی اینڈ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کے فیدر وغیرہ پر جو ہے نا وہ کافی شائنی ہوتے ہیں، اور یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے، بڑی زبردست چیز بنتی ہے۔ اگر چھلی وغیرہ ڈالیں، پالک ڈالیں تو یہ کافی اچھا رزلٹ اس کا آتا ہے۔ تو چلیں دوستو ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں۔ آپ کو میں نے بریڈنگ پروگریس سکھائی ہے اپنے آسٹریلین کی، اور کچھ ٹپ وغیرہ جو میرے پاس تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ جو مادی میرے پاس جو مر گئی تھی وہ دوستو یہ ہے، اور اب جو ہے اس نر کو میں نکالنے لگا تھا، لیکن مجھے خیال آ گیا ان چھوٹے بچوں کا کہ پتہ نہیں یہ شاید ہو سکتا ہے یہ فیڈ کروا رہا ہو ابھی ان کو، تو ہے تو تھوڑی پرابلم، کیونکہ یہ آپس میں شاید لڑ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ زخمی ہے یہ بھی، اور اب بچے چھوٹے ہیں تو ان کو اب کیا کریں، ان کو تھوڑے دن رہنے دیتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہ ان کو فیڈ کرا رہا ہوگا، تو جب یہ فیڈ کروا لے گا تھوڑا سا یہ سیلف ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ان تینوں کو یہاں سے نکال لیں گے، اور یہاں پہ کوئی نیا جوڑا جو ہے نا وہ ڈال دیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیں گے۔ تو چلیں دوستو ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔